cannot dictate me to give ruling now. Sit. Sit first. First sit. You cannot dictate me. You cannot dictate chair. I have told you nicely that I will hear you later on. Therefore, you have to listen and sit. I have already told you that I will listen to you later on. Sit, 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 sit. Viresh Bab, I will give you opportunity to answer your question. Suppose if you fix it on last day of the month, if you fix it on the last day of the month, I tell you I will keep all the works aside, I will come there. Doing the desilting start kya latinga? We can all come because all our constituencies are affected. Yeah. Tat Bridge, Koreani. Mapsa River. I tell you it is going to be a beautiful walkway. Why? That area is going to be a beautiful walkway for Yes. Mapsa people. But I'm wanting something on strict action. This is what I'm requesting. Action घेऊया होय. पण हांव कितें म्हणटा की तुम्ही जर महिन्याचो लास्ट डे Why? थारायलो जर जायत आय एम रेडी टू कम एंड अटेंड दॅट मीटिंग Yes. कळ्ळें ना पण तुम्ही आसपाक जाय नाल्यार हांव एकटो आयलो, नाचलो आनी वचपाक जायना. हांव तुका date बाब fix ज्योतिबा करता. सुद्दां In consultation with all of them, we'll fix the date and we'll come. I will not ask a third question because Speaker sir, माझे joint No, 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 no. माझे anchor त्याच्याला joint I will not ask the third question because that's related to Madhya because we are which he had only passed and approved, geo-bag technology for temporary plug-in of these nallas. ते सक्सेसफुली मिनिस्टरान चोयले आणि बरें आमकां सांगलेलें. पूण तेन्ना आमकां 23 सांगलेलें की ती नॉर्दर्न ट्रंक लायन म्हणटा तें परमनंट सोल्युशन आनी इट वील कम. तें अजून परमनंट सोल्युशन तार्यार पडना अशें दिसता. अजून सगळे नलांतले सिवेज जी आहा ती रिव्हर्साला येता. माय स्पेसिफिक सप्लिमेंटरी नाव. Your job. No, my Plug in problem is listen, your job, my you plug problem in is there. my problem is Either you put up a STP plant I or you agree. put geobags or you put something else. What do you know? job म्हणटा बरें आहा. My problem is sewage should not come in the nalas first. No, no, that is These are PWD's nalas are problem. taken That is care of. PWD's Your problem. river will Which remain also you clean. know. That is the reason I'm saying temporary plug-in करपा तू कित करपा सोदिता आतां? What is there in your mind? Because this I have been discussing with you. मुगे term आत काबार जाता and fresh term येतलो. आमचे शेतले. हय. आत तुवें कित करूं जाय न्हू? तुम्ही हे साडी येवन कितें करतले आमी शेतले म्हणजे सरकार आमगे आसता ना रे तेका म्हणटा हांव. But I need some assurance. There is no answer from you. We need some assurance how you are going to plug हे in. साडी येतले मुख्यमंत्री तोच आसतलो लक्षात घे तू म्हाका एक एश्योरन्स दिता तुका जरी तरी कांय मोठी येना जाल्यार तो तू जिओ बॅग्स घालतलो. You will implement geo bags over there to plug in that. करूया रे तुगे तो जीव बॅग कोण हाड पळोवया ही घालता मॅफी करता कित्याक ते पळोवया Viresh Bab, Viresh Bab. स्पीकर सर मिनिस्टरान ज्या तरेन रिप्लाय दिल्ले आसा तितून जे सगळे एनेक्शन आमी पळोवंक गेले जाल्यार एक दोन खूब कन्सर्निंग जो इश्यू आसा जो इकोलायन मेळिल्लो आसा जावं पोल्युशन जे वाडलेलें आसा रिवर्सान आमी स्पीकर सर पयलू जेन्ना पळयता वॉटर टेस्टिंग अक्रॉस ऑल मेजर रिवर्स इन गोवा हेज कन्स्टन्सली डेंजरस बॅक्टेरियाज फावंड जाल्ले आसा कंटेमिनेशन जाल्लें आसा आनी स्पीकर सर हे कंटेमिनेशन जावन बसून आमी जेन्ना एनेक्शल चॅक केले खंयच्याच एनेक्शलान जावं ती म्युनिसिपल आतांच मिनिस्टरान सांगलें की तेजे कोण एक टॅपिंग करतलो पंचायत लोकल विलेज पंचायत जी आसा ती एक तर आसतली ना म्युनिसिपालिटी आसतली हेंच्यांनी टॅपिंग करपाची खूब गरज आसा कित्याक ते एवरी टायम म्हणल्यार आमी पळयता की 2022 ते 2025 पर्यंत हे चालूच आसा तांकां रिपोर्ट येता रिपोर्ट नेगेटीव येता पण हे रिपोर्ट नेगेटीव येवन पासून हेजेर एक्शन प्लॅन हो आजून पर्यंत सरकाराचो जाल्लो ना आनी हे पळोवन आमी फुडें फुडें वचत आसा सो स्पीकर सर म्हाजो एक सारको सिंपलसो क्वेश्चन आसा एनेक्शल ए shows that E. coli आसा म्हणून फॉर डिफरंट सॅम्पल्स तुम्ही काढले डिफरंट स्टेशन्साचे सॅम्पल तुम्ही काडलेले आसा रिवर्स 2022 ते 25 हांव म्हाका मिनिस्टराक इतलें विचारपाचें आसा तुम्ही अजून पर्यंत खंयचे तरी विलेज पंचायतीक फायन केल्ली आसा जावं तेंचेर नोटिसान हाडलेले आसा खंयच्या तरी म्युनिसिपालिटीक तुम्ही नोटिसान हाडलेले आसा की अशें डेंजरस मीन्स आयज इतली घातक जाल्लें आसा आनी कोण सोडटा कितें सोडटा तेंचेर एक्शन प्लॅन हो डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय सो म्हाका मुखेलमंत्र्याक सॉरी मिनिस्टराक सिंपल विचारपाचें आसा की हेंचेर एक्शन तुमी कितें तरी घेतल्या काय ना अभिमाशय त्या खातीर सांगला सुरवातीकच की प्रत्येक डिव्हिजनात हांव सब डिव्हिजन एअर आयडेंटिफाय करता एअर मार्क करता की तांणी त्या नालाज आसा ते नालाज आनी दॅट पोर्शन ऑफ रिवर दे शूड लूक आफ्टर and immediately moment they test the water quality immediately they will issue the notice No, either to the panchayat listen either to the panchayat or to the municipality ना हे आतां मिनिस्टरान सांगला पळय हे आतां